Yes, mainit. Mainit today. Tawag nito. Umulan. Day. Not yet. No. Nag-video ako. Yes. Today is Mainit. Mainit. Atsoy. See? Ang ganda ng flowers ng Japan. Wow. So cute. Box cream. Rice ano? Sticky rice. Ano yung currency exchange? Ano? Doon walang charge. Pwede mo lahat kunin. Kasi para ano siya? Bakit daw sa tao ba yan? Ay, Sa Chinese. Chinese kasi yung basa ni Saki. Then, sa Japanese, yung kanji na yung yama. Yama sa kanji. Di man natapos? Ay, self-study. Tapos hindi pa din na self-study kasi may work. Pati, buhay. Yan na. Ayan. Maswerte na din tayo. Yan, ganda guys. Yan, Daiso nga. Ha? Small. sabi ko tanggalin lang yung binaniki santal. Sorry. Hala pa.